नॉनस्टॉप 2b करिया बीच में त्रिभुज एबीसी रे ए कोण रे 40 डिग्री बी कोण रे 75 डिग्री है ना बृहत्तम बाहु क्षुद्रतम बाहु तुम देछि निर्णय करिया ने केमी जाने गुडा बृहत्तम बाहु क्षुद्रतम बाहु हम पढिचंती गोटे त्रिभुज रे तीनटा कोण मध्यरु जेउ कोणटा बड़ हो तो से कोण हो ना ता सम्मुखीन बाहुटा बड़ हो काडू ना क्षुद्रतम कोण सम्मुखीन बाहुटा जल्दी से बोल दिए त्रिभुज एबीसी हुए से कोछि केते ना ए कोणटा 40 डिग्री आ बी कोणटा केते कोछि 75 डिग्री तो पचारछि बृहत्तम बाहु आ क्षुद्रतम मत लगे ये तो दीटा यदि कोण देइ पारे हम सेही जो दीटा कोण सम्मुखीन बाहु विषय जानि परिबा जे कोण ये सान ये बड़ तो या सम्मुखीन बाहु एसी टा बड़ हबो काटू ना तोर सान कोणर सम्मुखीन बाहु बीसी किनसे कहि पूरा पूरी त्रिभुज बृहत्तम बाहु ना आठटा सान की बड़ हम जानि एसी बीसी पाइले किंतु हमें कोनला ना एबी टा हम सान की बड़ हम जानना तो कोन करिया ना आमे जे आउ गोटे कोन जानथा तरे करि परथते तेन करे त्रिभुजर तीनटा कोणर परिमाण तमे बाहर करले पई जाय तने यदि 40 ହେଲା 75 आमे जानछन त्रिभुज एबीसी रे तीन कोण परिमाण सम 180 डिग्री यदि 40 75 मिसिला 115 तले 115 रे आटा केते हबो ना 65 डिग्री हैला ना बर्तन आमे देखले को कोणटा बड़ हो सबटो बी कोणटा बड़ त सबटो सानरो लिखो ए कोणटो बड़ के सी कोण तो बड़ के बी दे हैला তাহলে যে বড়টা সম্মুখীন হবে ওটা কোন বড় হবে যে সান হবে তার সম্মুখীন ওটা সান হবে তাহলে এ এর সম্মুখীন হবে কি বিসি বিসি তো বড় কি হবে না সি কোনর সম্মুখীন হবে কি লাগবে বি আর সেমিতি কোন না বি কোনর সম্মুখীন হবে এসি আমরা তাহলে আমরা দেখলে যে বিসি লা সবটা সান তার বড় লাগে কি তার বড় লাগে এসি তারপর যে সবটা বৃহত্তম বাহু কি এসি ক্ষুদ্রতম বাহু কি বিসি তাহলে লিখে দাও যে বৃহত্তম বাহু এসি ওটে আর ক্ষুদ্রতম বাহু বিসি ওটে बुझला तने ये दला प्रथम पाई लिखे के ना तो एसी ये लिखले कोन दोनों तमे भी लिखियो ना लिखियो हला चित्रटी कर दो करते हम लिख दिना तारे इट लिख दो बुझला तो लिख दो जे प्रथम बावला एसी और प्रथम बावला के फिर देखिए बी रे कोन देछि त्रिभुज एबीसी रे ए 110 डिग्री बी कर दे तने क्षुद्रतम बाहु पण सेही दिटा को कोणर सम्मुखीन बाहु मत न त्रिभुज रे क्षुद्रतम बाहु तो तीनटा बाहु अछि तो तीनटा का बाहु तो कि सामने बड़ जानिया पेने हम कोन करिया पड़िबो ले तीनटा कोन जानिया सिना जानिया तेन पर गोटे देछि को ए कोनटा देछि 110 डिग्री अब बी कोनटा देछि 20 डिग्री तने 110 20 ला 130 ये केते हिजो 50 डिग्री नेटम भी मु देखिन जे बी को बड़ होला के सी और सी को बड़ होला के कोनटा सब सानो सी कोनटा ताठ बड़ ए कोनटा हला कोन ताठ बड़ला पछे हम सब क्षुद्रतम बाहु के ना जे बी कोन सब लागो ना तो सानो तो यार सम्मुखीन बाहुटा सब कोन अब सानो हो ना बी कोन सम्मुखीन के एसी एसी का लागो ना क्षुद्रतम बाहु तमर हो से दिस सी दिस बी कोनटा 90 डिग्री त्रिभुज रे नेते ए बी सी हुए तने बी कोनटा के हबो 90 डिग्री से जे बृहत्तम बाहु निर्णय कर हम जान जे समकोण त्रिभुज रे गोटिए कोन समकोण आर दिटा सूक्ष्म कोण हबो सूक्ष्म कोण तो हे परिबनी यदि सूक्ष्म कोण हला निश्चित भाबे कोन हो ना बी कोन तो कम हो सूक्ष्म कोण ना बडे कम ना तेन करी ए कोण बी कोण सी कोण भीतर बी कोणटा हम जानले बड़ यदि बी कोणटा पडला ता सम्मुखीन होटा कोण हो बड़ हो बुझे ना तो एसी टा बड़ हो से लिख परियो तो एमिति करि परियो जे कोण ना हम देखले जे बी कोणटा केते जे 90 डिग्री हैला त निश्चित भाबे ए आ सी मिसी किना केता हो 90 डिग्री तान जेना तीनटा मिसी केता हो 180 डिग्री हो यदि ए और सी मिसी दिटा 90 डिग्री तने एटा 90 डिग्री सानो और सी टा भी 90 डिग्री कोन हो सानो तमर हे त ए इज स्मॉलर देन 90 डिग्री और सी इज स्मॉलर देन 90 डिग्री कोन हो जदि लाम तन देखले तन तीनटा कोन बी और ए और सी मते तो 90 डिग्री सानो ये तो 90 डिग्री बड़ तने बड़ है ना त सम्मुखीन बाहु कोन ना ए सी नोटा सब कोन हो ना सब बाहु कोडा बड़ होला ना ए सी बाहुटा बड़ होला और डी कोन देछि ए कोनटा हला कोन बी प्लस सी से समान दे देला और त्रिभुज रे ए कोनटा का से समान बी और सी से तो हमर तार समस्त समान तने ए इक्वल टू बी प्लस सी तने गुटे कोन जदि आर दिटा कोन तो मिसी ना जे अधिक होला तो निश्चित भाबे कोन हबो ना ए कोनटा बड़ हबो काटो बी टू कारण बी से सी से दे नै हो तो निश्चित बी बड़ हबो तो आ कोन हबो एटा सी टू बड़ हबो हैला तेन से कुछ बृहत्तम त हम देखले एटा बी टू बड़ सी टू बड़ त सब तले बड़ कोण की ए कोण माने ए कोणर सम्मुखीन बाहु के बी सी बाहुटा तेन बड़ हबो
কেতে কোণ হবো বি সি বাহু তরিক তাহলে কোণ হবো বৃহত্তম বাহু তোমার হবো সেমতি क्वेश्चन ই কোণ দেইছি a 40 b 50 না আমি জানছি যে চিত্রটা দরকার নেই তো মনে মনে করিও বুঝছ না গোটা মু নিজে করে দউছি তো বুঝিয়া পাই রাখলে করি তাহলে a 40 b 50 c টা কেতে 40 50 90 সে কেতে 90 ডিগ্রি তাহলে তিনটা কোণ ভিতর কিয়ে বড় হলা 90 ডিগ্রিটা তো c কোণটা বড় হলা যে c কোণটা বড় হলা তাহলে তার সম্মুখীন বাহুটা কোণ হবো বড় তোমার হবো বুঝলা তাহলে যে a b আর c মধ্যে মু দেখি যে a টা 40 ডিগ্রি আর b টা কেতে হলা 50 ডিগ্রি और सीटा हला केते 90 डिग्री हो हम तीटा मिसी 90 हला আর এটা 90 হলে তিনটা মিছি 180 হবে মানে আমি দেখিলে যে a কোণটো বড় হলা কি b কোণ b কোণটো বড় হলা কি c তাহলে a র সম্মুখীন ভাগ কি b c রে যাহা আছে সেই বিন্দুর সাথে আর দুই বিন্দু থাকলে তো হবে b র সেমিতি সম্মুখীন ভাগ কি s b সাথে পয়লা আর s c র কি जो a b তাহলে আমি দেখিলে কোণ দেখিলে না b c টো বড় হলা s c s c টো বড় হলা a b আমি দেখিলে যে কোন মান দেয়া হবে ঊর্ধ্বক্রম সদা লেখিন এই আটো বড় এ তাটো বড় বুঝে না মানে এবড়া তোমরা করিও তাহলে দুই নম্বরে এই কোণ দেইছি ত্রিভুজের দুই বাহুর দৈর্ঘ্যের সমরে তৃতীয় দৈর্ঘ্যটা বড় তাহলে এই যে একটা ত্রিভুজ দেলা তাহলে এ বি সি তাহলে আমি জানিছেন উপায় অক্ষরে আমি পড়ছিলে যে দেখো না ত্রিভুজের যে কোনসি দুই বাহুর দৈর্ঘ্যের সমষ্টি তৃতীয় বাহুর দৈর্ঘ্যটা বৃহত্তর আমি আগে পড়েই কি না ইয়া সাথে আগে সম্মান করে না প্রমাণ করি না আমি বুঝতে পারবো হলা তাহলে সেটা কেবল এইটা নয় যে কোনসি বাহু নিও বিসি সহিত তুমি এসি নেবি তাহলে সে বড় হবে আর বাহুটা কি বললা এবি সেমি যদি মনে নেবি কাগো না এবি প্লাস এসি যদি নেবি তাহলে সে কাটো বড় হবে না বিসি টু বড় হবে বুঝলে না তাহলে ত্রিভুজের যে কোনসি দুই বাহুর দৈর্ঘ্যের সময় তৃতীয় বাহুটা কোণটে বৃহত্তর তাহলে বি কোশ্চেন কোন দেইছি না গোটে ত্রিভুজর যে কোনসি দুই বাহুর দৈর্ঘ্যের অন্তরফলটা কোন হবে মানে ধন্য কলা না এবি মাইনাস বিসি ধন্য কর হলা দেন তাଙ୍କର অন্তরফলটা তা অন্য বাহু সাথে বড় সান হবো না বড় হবো না সমান বড় হবো সান না কেমন লাগে আমি এইনা পড়লে যে কোলা এবি প্লাস বিসি ইজ গ্রেটার দ্যান এসি আমার কোন অন্তরফল দরকার তো কাম করে এবি টা আর পড়লে নেগলে কোন হইছো দ্যাট ইমপ্লাইজ বিসি is greater than ये ଅଛି କେତେ SC এই যে লেখলা না AB ର ଗୋଟେ କଣ ମାଇନସ AB ତାହେଲେ କହିଲେ ଦିଟା ବାର ଅନ୍ତରଫଳଟା କଣ ହଉଛି ଆର ବାହୁଠୁ ସାନ ହଉଛି ନା ହଉନି ତ ସେଇଭଳିଆ ଆର ପ୍ରମାଣ କରିପାରିବ ଏଠି BC ଲେଖିନି then ମୁଁ ଲେଖିବି SC ତାହେଲେ ଏଠି କଣ ଲେଖିବି ଆର ରାଗ ନା AB ମାଇନସ BC ଯଦି ଲେଖିନି AB ନା କଣ କରିଲା BC ମାଇନସ BC ତାହେଲେ ଯେକୌଣସି ଦୁଇ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟର ଅନ୍ତରଫଳଟା তৃতীয় বাহুর দৈর্ঘ্যଠାରୁ নিশ্ଚିତ ভাবে ସାନତର ମିଶେଇକି ଅଧିକ ଯାଉଛି ଆଠୁ ବଡ ହବ ଏଠି ଫେଣିରେ କମି ଯାଉଛି ବୋଲି ଆଠୁ ବଡ ହବ ସାନତର ହବ ବୁଝିଲା ସେମିତି ଟ୍ରିପଲ ଆଇ ତମକୁ କଣ ଦେଇଛି ତ୍ରିଭୁଜର ଉଚ୍ଚତା ତ୍ରୟର ସମଷ୍ଟି ଏ ଉଚ୍ଚତା କାହା କୁହାଯାଏ ନା ଏଇ ଯୋଉ ରହିଲା ଏ ବିନ୍ଦୁରୁ ତା ସମ୍ମୁଖୀନ ବାହୁ ପ୍ରତି ଅଙ୍କିତ ଲମ୍ବଟାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା ଉଚ୍ଚତା ବୋଲି କହିବା ମାନେ ଯେହେତୁ ଏଡି ଲମ୍ବ ବିସି তাহলে আমি যেটা কইবা এডিটা হলা কোন না ত্রিভুজের উচ্চতা বলি বুঝাইছ না বলেন যে উচ্চতা ত্রয় এর সমষ্টি পরিসরটা কোন হবে আগে উচ্চতা তিনটা কি না এই বড় উচ্চতা কোন হলা না তো এডি আর বড় উচ্চতা কি না এটি তো অঙ্কন করিমি তাহলে এই কোন হবে না বিই আর বড় সিন্ধু অঙ্কন করি তাহলে এই কোন হবে না তাহলে সি তোমার হলা नहीं उच्चतर समष्टि से कौन पूछी परिसीमा से परिसीमा कौन त्रिभुजर परिसीमा माने तीनटा बाहर समष्टि AB प्लस BC प्लस AC माने AB प्लस BC प्लस AC सेटा कोन सान ना समाने ना तमर होचे बड जो रहिला आमे देखले जे कोन ए AD टा BC प्रति कोन लंब हला तो बोलला एई जोटरे जो हला ए जो त्रिभुज ये 90 डिग्री हला आ देखन तो निश्चय सान हबो तुमे समुद्र बाटा निश्चय बड हबो ना हबोनी তুমি তানে করলা AD টু বড় কে S মানে আমি উপায় 19 রে পড়ছিলে যে ଗୋଟେ ସରଳରେଖା ପ୍ରତି ତାର ପରିଚିତ ଏକ ବିନ୍ଦୁରୁ ସେ ସରଳରେଖା ଉପରିସ୍ଥ ଯେକୌଣସି ବିନ୍ଦୁକୁ ଅଙ୍କିତ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଯୋଉଟା ଲମ୍ବ ସେଇଟା ସବୁଠୁ ସାନ ହବ ତ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଲମ୍ବ ତେଣୁ ଏଇଟା ସବୁଠୁ ସାନ ହବ କାରଣ ସେଇ ଯୋଉ ସରଳରେଖା ଉପରିସ୍ଥ ସେଇ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ସେ ପରିସର ଅଙ୍କନ କରାଯାଇଛି ଇଏ ବି ସେଇ ଏ ବିନ୍ଦୁରୁ ସେଇ ସରଳରେଖାର ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟ ଅଙ୍କନ କରାଯାଇଛି ଇଏ ବି ଅଙ୍କନ କରାଯାଇଛି तीनटा जो जेहेतु एडीटा लंब तो एडीटा सबले पई सानतम रह त नाम देखले जे एडी लंब एसी सेले लक्ष्य करो से जो रहला तुमला कोन ना बीई टा
यदि CF हेले तने BE टा से का प्रति AC प्रति लंब तने मु समिति करि परिमी ना ए B बिंदु रु ताई विपरीत बाहु उपरिस्थ बिंदु ए बिंदु तीनटा प्रति कोला BA BE आ BC अंकन कराइछि जेतु लंब हला तमर कोडा ना BE टा तो सेटा सब सान हबो हमको तने कोन हिजो ना BE टा सान काटो ना BC सेले एपटे सेमि CF टा काटो सान हबो ना तमर AC टू AC लिखा हिजो ओडा कहछि CF तने कोन हिजो BC भी तमर परा हिजो उल्टा पल्टा करते तो एमिति कोने कोला दीटा समान हे होछि तुम लक्ष्य ए जो एडीटा काटो सान होई परबो AC भी सान होई परबो AB भी सान होई परबो हम एटी AB लिख दोछन्ती आई जो CF जो रहला ये से सान हबो काटो AC भी हेई परबो BC भी हेई परबो तो BC लिखा हिज हम कोन लिखबा नै AC लिखबो बर्तन तीनटा मिसै दबो AD प्लस BE प्लस CF हेई जो एपटरे AD प्लस BE प्लस CF तमन हेपटे कोन हेगला इज स्मॉलर देन AB प्लस BC प्लस AC AB प्लस BC प्लस AC देखि ये सानो ये बड़ा ये याठू भी ये बड़ा याठू भी ये बड़ा तीनटा बड़ा जैसे तीनटा मिसे बड़ा मिसे बड़ा हो ना होबनी ये सब सानो तने सेटा मु दिथिला जे कोन उच्चता त्रयर समष्टिटा परिसीमा सहित कोन होबो ना सानो होबो ना परिसीमार समष्टिर कोन होउची ना कम होउची बा तमरा होउची गला ना सानो तने लेखि कोन परिसीमा थारो कम अधिकार होउची कम तमरा होउची सेबला हम C कोन देइची त C तो सइला B कोन देइची ना त्रिभुजर परिसीमा मध्यमात्रार समष्टिर कोन मध्यमा का को আছে मैं गोटे त्रिभुजर एक सबरा कहि दउची के तमरा होउची गला मध्यमा के उच्चता के कोन लगरा यदि ABC त्रिभुज यदि हुए अने ए बाहुरो ना एक शीर्ष बिंदुरो ता सम्मुखीन बाहु प्रति औक्तिक लंब जोटा सेटा ला कोन ताकर उच्चता रेटे हम कोन कहला ना AD जेतो लंब हला BC इनको तक कोन कहमी AD को कहबे उच्चता बुझिस ना लंब हला माने उच्चता आ जदि BC बाहुरो मध्य बिंदु धरना E हला मध्य बिंदु मन रखियो से शीर्ष बिंदु जो रेखा को नाम मध्य मार्ग कोन कहबा मध्य मार्ग माने जदि BE = CE हुए माने BC रो मध्य बिंदु जदि E हुए BC रो मध्य बिंदु के ना जदि E जदि हुए त BE = C हे जो पल्ला हम कोन कहबा ए टा को मध्य मार्ग पे कहबा बुझला आ उरला कोन संबंधी कोन ए कोन जरला ए कोन याकु जदि संबंधी कोन करतो एटर म अंकन करनी तुने कोन कला नै BAFA = CAFA वाला बुझिस ना त माने कोन ना धरि दियो AFA रश्मिटा कोन करछि ना कोन A को समद्विखंड करछि माने कोन A रो जदि समद्विखंड जदि हला त ना देखुछन तने कोन होबो ना मेजर ऑफ एंगल BAFA = मेजर ऑफ एंगल CAFA होबो माने कोन को समद्विखंड कला बोली गया या ना कोन होबो ना कोन समद्विखंड नाम AFA एगो कोन कहबा ना कोन समद्विखंड जानिला ना तो तीनटा को अलग भी हेइ पारे आउ बेले बेले गोटे जगह रे भी तीनटा को हेइ पारे यदि समबाहु त्रिभुज यदि हेइची तने लंब जोटा हबो मध्यमा भी सेही बिंदुरा हबो तने जेला समबाहु त्रिभुज तीनटा बाहु समान तने कोन हबो ए जो D जो जति बिंदु रे हला तने एटी लंब भी हबो सेही एटी टा कोन करे ए दिरा को समान द्विखंड करिया बोलिका मध्यमा भी ताका हम कहि परिबा एवं सेहीटा भी ए कोनटा को समान द्विखंड करे बोलिका सेहि से एटीटा कोन कहबा हमें जकर कोण समद्विखंड बोली कहै सब त्रिभुज रे सेया अलग अलग कोन तो समबाहु त्रिभुज रे तीनटा कोन हिजो समान तर हे जानला तो हम उच्चता कथा हम नेकिना करतले वर्तमान से हम कोन कहूची ना मध्यमा त्रय कथा देखिबा जे परिसीमा कोन होची सानो ना बड़ ना कोन होची हमरे बाकी दुटा कथा जे मध्यमा कोड जणा पड़ियो A B C ए D में तने ये लागनो नै होची ना तने आक्को हम केजे पाळ करे एटी लंब देखला होले उपवाद्य 19 रे पटले हम करतो तने आक्को कोन करिया ना आक्को करिया पे ना अंक नाम करिया पड़ो तने मध्यमा माने हम जानछन जे B D इक्वल कोन हिजो ना C D तो हम जानछन वर्तमान करिया ना ए A D को
AD देरे कम करा वर्त्य करिला जेमिति कि AD जहा AD E बुझिदिन माने AD रश्मि उपरिस्थ E एपरि एक बिंदु जेपरि कि AD D वर्ता कम करे ना C को जोग करला तो जोग करता वर्ता लेखा ए भाव सारे ए भाव हम अंकन गले ए भाव सारे ए भाव दत्त हेतिला कोन सारे कोन समान एन वर्ता कोन हला त्रिभुज दिरा सर्वसम हेगला सर्वसम माने कोन हिजो ना ए बी भाव सहित सी ई भावटा कोन हिजो ना समान तवर हे बुझिना समान माने आमे वर्तमान जानछन जे गोटे त्रिभुजर दुई बार दर्पण समष्टि तृतीय भावटारो पूर्वतर कान त्रिभुज त नाम कोन पाइले जानि पेला ना ए बी संगरे आमे गोटे पाइले कोन ना एमिति ए त्रिभुज रे सर्वसम हेगला त्रिभुज ए डी सर्वसम त्रिभुज सी डी हला बोले के ए बी सारे सी कहला अनुरूप बाधा के समान समान वर्तमान आमे देखले जे त्रिभुज ACB रे ना कोन AC प्लस CE इज ग्रेटर देन कोन हला ना AE এই যে ত্রিভুজৰ তিনিটা বাহুৰ দৈৰ্ঘ্যৰ সংযুক্তৰ বৃহত্তৰ আমি জানি যে কোনো ত্রিভুজৰ দুইবাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ সমষ্টি তৃতীয়ৰ বৃহত্তৰ বৰ্তমানে AC তো AC ৰহিলা তাহলে CE দেইছি তুমি CE জায়গাରେ আমি জানি AB পাইছাল না পাইলা তাহলে আমাৰ CE নଥିଲା আমরা এটা অঙ্কন করছই একটু প্রমাণ করিয়া বলি মু CE সাগরে AB যেটা পাই যাইছে সেটা কত দেই বলা আছে মানে আমার কম বাড়লা AC plus AB is greater than কম বাড়লা AE বললা এই যে AE টা কো কল লিখ পাচ্ছেন AD plus BE দেখবেন লিখ করিনি বর্তমান লেখারে AC plus AB টা আমরা সদা লিখু যে AD plus AC আর ये AD plus जो DE हला AD जहां DE से है अब तो D अंकन से हमके दरकार नहीं तेरे DE बदले में AD लिख ये कौन हला AD ये हला plus তাহলে কোন পাইলে AB plus AC is greater than পাইলে 2AD আমি ই দেইছন্তি তো এটা কোন করিয়া না FP দে দবা কোন দবা না জি আমরা দেব তো বর্তমান ধরে কোন করনি না যেমিতি আমরা ভাললা এই ত্রিভুজরে AB plus AC is greater than 2AD সেই বলিয়া AB plus BC is greater than কোন হবে 2BF কোন হইগলা AB plus BC is greater than কোন হইছো 2BF তো সেই বলি প্রমাণ করা যাই পারে এটা কোশ্চেন দেইছে আমি বলা সেগুলো আগুনে কোন হবে না এগুলা AC এটা কোন BC AC plus BC is greater than কোন হবে না এটা দেখলাম না 2C অর্থাৎ তিনটা সমীকরণ আমি মিশিয়ে দেবা 1 2 আবে লাগা না এই লাগা এই কোন হইଯିବ AB plus AC plus AB plus BC plus AC plus BC দেখো AB AB দুইটা আছে BC BC দুইটা আছে AC AC দুইটা আছে তাহলে BC না কোন হইଯିବ 2AB plus 2BC plus 2AC is greater than 2AD plus 2BF plus 2CG and 2AD plus 2BF plus 2CG यदि उभयवर्त मेट हम ना दुई कॉमन नेस नहीं कोन है जो AB plus BC plus AC ये कोन है गला ना 2 से कॉमन नेस ने AB plus BF plus जो ना C दुई उभयवर्त कटि गला तेरा आ कोन रहला AB plus BC plus AC is greater than AB plus BF plus CG তাহলে আমি দেখলে যে এই যে AD BF CG এটা রিলেশন কোন না গোটলা মধ্যমা যে মধ্যমাত্রার সমষ্টিটু কিয়ে বড় হলা না AB BC AC AB BC AC কিয়ে না সে ত্রিভুজের পরিসীমা না আমি দেখলে ত্রিভুজের পরিসীমার সমষ্টিটা কোন হলা না তার মধ্যমাত্রা ঠারু বড় তোমরা হলা বুঝলা সেগুলো আগুটা কোন দিয়েছি ত্রিভুজের শীর্ষ বিন্দুর ভূমি প্রতি অঙ্কিত লম্বর দৈর্ঘ্য এটা অনুপাত দৈর্ঘ্যটা বড় হবে তাহলে ই কোন দিয়েছি ত্রিভুজের শীর্ষ বিন্দুর ভূমি প্রতি অঙ্কিত লম্ব মানে ABC ত্রিভুজ এই বিন্দুর লম্বটা অঙ্কন করা হয়েছে যেটা গেলা কোন A2 ହେଲା তো যারা অন্য দুই মান দৈর্ঘ্যটা এইটার লম্ব হলো কোন AD AD কাহার তোমরা বড় হবে না বর্তমান লক্ষ্য করো এই যে ত্রিভুজরে তো সেম দেখি এই যে শীর্ষবিন্দু দেলা এ BC বাহুর কোন লাগা বহিস্থায়ক বিন্দু বহিস্থায়ক বিন্দুর সেই জরলে সরল রেখা তারপরে তো যে কোনসি বিন্দু প্রতি অঙ্কিত কলা না রেখাগুণ গুলিক মধ্যরু যেটা লম্ব সেটা কোন ক্ষেত্রতম হবে তো AD ইজ স্মলার তাহলে কোন হবে না AB হেই পারিব আর কোন হেই পারিব AD
ସ୍ମଲର ତାହେଲେ କଣ ହେଇପାରିବ ଏସି ତମର ହେଇପାରିବ। ଯେ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଧରଣରେ କଣ ହବ ନା ସାନ ହବ, ସାନ ହବ ନା ହେଲାନି ଏଇଠି ସାନ ହେଲା ଏଇଟା ଏସି ବି ସାନ। ଏଇଟା ନେଲେ তুমি এইটা যদি অঙ্কন করতে ই দি লম্ব হলা তাহলে সেମିତି কোন হবো না বি টা সেমি সান হবো এই বি টু আর কোন সান হবো না বিসি। এরপরে যদি লম্ব যদি অঙ্কন করতে এই কোনটা না সেମିତି সি এটা সান এটা এসি এর দৈর্ঘ্যটারো আর বিসি এর দৈর্ঘ্যটারো যে সান হিতা বুঝেছ না তাহলে সান তোমরা হবে। তো 3 নম্বর কোন দিয়েছি এবিসি ত্রিভুজের বহিস্থ কোণ দুটা কি না গোটে হলা কোণ এটা টি এটা ই দিছা তাহলে গোটে দিয়েছি হলা কোণ না বহিস্থ গোটে হলা ডিবিসি আর গোটে বহিস্থ কোণ হলা কোণ বিসি। বর্তমানে মতে কହୁଛନ୍ତି সিবিডি ইজ গ্রেটার দ্যান বিসিবি, সিবিডি টা বড় কাহাটো বিসিবি তাহলে এবি ইজ গ্রেটার দ্যান এসি প্রমাণ দেখো কিছু না কেমনি করবে দেখো কোন দিয়েছি শুনুন এবি টা বড় হবো এসি কেতেবেলে এবি বড় হবো এসি টু তাহলে এবি বাহুর সম্মুখীন কোণটা বড় হবো কাহাটারু এসি র সম্মুখীন কোণটারু বুঝিস না। তেণু করে আমি বর্তমান লক্ষ্য কর তাহলে মু এই কোণ দুটার ভিতরে বড় সংখ্যা দিয়েছি এই কোণ ভিতরে এই গতি ইয়া গতি কেমনি জি তাহলে এই কোণটা এই কোণ মিশন এই কোণ সমান না এই কোণটা সেমিতি এই ত্রিভুজের বহিস্থ কোণ হইছি তেণু অন্তঃস্থবর্তী এই কোণ সହିତ এই কোণ সমান হবে মানে আমরা দুইটা এই কোণ যাଉଛି যদি ফেড়ি দেমি মানে কোণ হইଯିବ না ইয়ে সান হইছে এ বড় হইছে তাহলে সেমিতি করি না প্রমাণ করতে হবে। দত্ত দেইছি মেজর অফ এঙ্গেল সিবিডি ইজ গ্রেটার দ্যান হলা কোণ মেজর অফ এঙ্গেল বিসি হলা তাহলে এই কোণটা দেই দিছি কোণ বড় হলা ইয়ার বর্তমানে ধর এই কোণ যদি এই কোণটা ফেড় দেব এটা পাই যাবে না কিন্তু এইটা বহিস্থ এই বহিস্থ কোণ এই অন্তঃস্থবর্তী কোণটা ফেড় দেব এটা পাইব না পাইবনি মানে এই দুইটা মিশিকি এইটা 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 পাইব না এটা পাইব না পাইবনি তাহলে উভয় পটর মু কোণ এ ফেড়ি পারিবে না আচ্ছা লিখি দাও এটা হলা কোণ না দত্ত তোমরা দেইছি লিখব না মেজর অফ এঙ্গেল সিবিডি মাইনাস মেজর অফ এঙ্গেল এ এটি সেমি দেলা কোণ মেজর অফ এঙ্গেল বিসিডি মাইনাস মেজর অফ এ লিখি দাও দেখা লাগব পার্শ্ববর্তী এবং এ বিয়োগ করা বিয়োগ করলে কোণ হইছিও মানে সিবিডি রু এ গলা এইটারু এইটা সমান এই কোণ মিশন এই কোণ এইটা এইটা গলা না কোণ এই কোণটা মানে মেজর অফ এঙ্গেল এ সি বি এটা জানা রইলা তাহলে বিসি রু এ কোণ মিশন কোণ হবে এই কোণটা এই কোণ মিশন এই কোণ তাহলে এইটা দিয়ে এইটা ফেড়ে দিলে এইটা পাইব না পাইবনি তাহলে মেজর অফ এঙ্গেল এ বি সি না আমার এই দুটা কোণ দরকার দিলা সেই কোণ দুটো যাহা দিয়েছিল সে কল্পনা করে পারিয়ালি তা আমি দেখুଛନ୍ତି যে না এসিবি কোণর সম্মুখীন বাহু কি এবি গ্রেটার দ্যান চিহ্ন রইলা এবিসি র সম্মুখীন বাহু কি এসি তাহলে এবি ইজ গ্রেটার দ্যান এসি প্রমাণিত জানি পারলা কেমিতি গানি দেখালে বহিস্থ কোণ দুটা দেই সেটা মু এ রাখলে ফেড়ে দেনি কারণ মু দেখিনি সেই কোণକୁ জিমি কেমিতি বহিস্থ কোণ তেণু করে এইটা মু দেখিনি দুইটা ফেড়ে দেনা পরে ହେଇଯିବ না আউ কেমিতি করি পারিব না আমি জানছি যে ত্রিভুজের বহিস্থ কোণটা কার সমান অন্তঃস্থবর্তী কোণের পরিমাণ সমান তেণু এবিসি ত্রিভুজের বহিস্থ কোণ কোণ না ডিবিসি সমান মেজর অফ এঙ্গেল এ প্লাস মেজর অফ এঙ্গেল কোণ না এসিবি সেমিতি মেজর অফ এঙ্গেল কোণ না বিসিই বহিস্থ কোণটা কার সমান হবে এই অন্তঃস্থবর্তী কোণের পরিমাণ সমান হবে দেখলা এ মিশন মেজর অফ এঙ্গেল এবিসি তোমরা হবে বর্তমান দত্ত এটা আমি কোণ দেইছি দত্ত দেইছি যে না কোণ ডিবিসি ইজ গ্রেটার দ্যান মেজর অফ এঙ্গেল বিসি তো বর্তমানে ডিবিসি এর পাইলে তা পকে দেই করিয়া মেজর অফ এঙ্গেল এ প্লাস মেজর অফ এঙ্গেল এসি বিসি এর আমি কম পাইলে মেজর অফ এঙ্গেল এ প্লাস মেজর অফ এঙ্গেল এবিসি তাহলে এপট লেখার উভয় পটর এ এ কটি দিব বা এপট মানে কোন এটা মাইনাস এ কোন কটি দিব না আর কি রইলা মেজর অফ এঙ্গেল এসিবি তা বড় কাহাটো এবিসি তাহলে এই এসিবি আর এবিসি কোন এই দিটা তাহলে এবিসি ত্রিভুজের এই দিক বড় হলা তাহলে তার সম্মুখীন বাহু হলা এবিটা তাহলে কোন বড় হবে কাহাটো এবিসি কোণর সম্মুখীন বাহু যোটে গেলে কোন এসি নিদিলা প্রমাণ করতে প্রমাণ না হলানি বুঝিস না এটা মিসিং না তোমরা করলে আমি আটা কোন বহিস্থ কোণটা ফেড়ি দেই না করলে 4 নম্বর কোণ দিয়েছি বিএসআর ত্রিভুজের এই এসআর উপরিস্থ কি গোটে বিন্দু
ना PQ द्वारा अंकन कराई छे এবং PQ जहां PR तमरा सेही बुझना ए एसआर उपस्थित P ऊपर एक बिंदु जेपरि कोन PQ इक्वल टू PR तम देछि प्रमाण करते कोन होउछि ना PS टा बड़ हबा PQ कथरा जहां देछि सेटु मु देखु PS टा बड़ हबा PQ केते बेले এই ত্রিভুজের ইয়ার সম্মুখীন কোণটা যেটা বড় হবে তাহলে এটা বড় হবা দরকার কাহাটো না এই PQ এর সম্মুখীন ভাব PSA কোণ PSA কিউ তাহলে এতিকি মো পাইনা আজ আমি পাইছি তো মো কাম এতিকি করিয়া বর্তমানে কেন দেইছি কোন এ বাহুতে সমান দেইছি তুমি ইয়া কথা আমি কোন পাই গেলে না ইয়ে যাহা ইয়ে তোমরা সেইয়া এতিকি আমি পাই গেলে বুঝিছ না যদি এতিরে যদি সমান লাগা বর্তমানে দেউছি এই কোণটা এই ত্রিভুজের বৈশিষ্ট্য কোণ বললে ইয়াটু বড় হবে না বড় হবে না বড় হবে তুমি দেখিন যে মেজর অফ অ্যাঙ্গেল এ PSA কিউ খুব বড় কি মেজর অফ অ্যাঙ্গেল এ PQ তাহলে কোন লক্ষ্য করো এই যে কোণটা কাট বড় না ইয়াটু মানে কোন লাভ এই কোণ এই কোণ রিলেশন আগে আছে মু দেখুছি যে এই কোণ কত এটিকি পড়েইনি আর এই কোণ কত বলা এটিকি ধন পড়েইনি এবং এই দুটা কোণ সমান দিয়েছি তাহলে পাইছি না পাইছি নি তের মানে দেখি যে PSA কিউটা এই ত্রিভুজের বহিস্থ কোণটা কোন বড় হবে ইয়াটু আসলে লিখেন কোদিন এই পড় ত্রিভুজের এই বহিস্থ কোণটা ইয়াটু বড় মানে কোন হইগলা মেজর অফ অ্যাঙ্গেল এ তোমার PQSA ইজ গ্রেটার দ্যান এটা পড় লিখবা মেজর অফ অ্যাঙ্গেল এ PQSA টা বড় কাহাকো না মেজর অফ অ্যাঙ্গেল এ PRA কিউ বর্তমানে দত্ত দিয়েছি যে কোন এবাস সাথে ইয়ার সম্মুখীন কোণ দিলে সমান না PQR যা PRQ সে এটি PQR আছে PRQ আছে দুটো সমান করে দউছি না ইয়া কত না কোন করে না PQR ইজ স্মলার দ্যান কাহাটো PQSA বলে হলো ইয়াটু বড় ইয়ে মানে তারটো বড় কি না PQSA তো মু দেখি যে মু পাইছি কোন PSA Q2 বড় হলা PQR তারটো বড় হলা কি PQSA তুমি দেখি বড় হইছে ইয়াটু ইয়ে বললে তার সম্পূর্ণ ভাগটা তো সমান না যে বড় হইছে তুমি সেইটা মানে লিখি না কোন না আগে লিখতে হবে ত্রিভুজ PQR রে বুঝতে PQ ইকুয়াল টু PR দ্যাট ইমপ্লাইজ তাহলে কোন হবে মেজর অফ অ্যাঙ্গেল PQR টা সমান হইছে তা আছে তো PR এ QC হলা তো বর্তমান দেখিবা না কোন ত্রিভুজ PQR র বহিস্থ কোণ PQR বহিস্থ কোণ এইটা না কোন না মেজর অফ অ্যাঙ্গেল PQSA ये बड़ा होगा काटो ना मेजर ऑफ एंगल PRA क्यू थोड़ा बड़ा हो जहां जो सब वोल्टेज है पर लिखने ला जेमी लिखना एटा पुणी तमरा होची कोन होची ना त्रिभुज संगे देखिया PQSA रे तने बहिस्थ कोण SA रो बहिस्थ कोण ये ना मेजर ऑफ एंगल PQR ता তোমরা কাহাটো বড় হবো না এই যে ত্রিভুজের বহিস্থ কোণ এইটা এটা বড় হবে কাহাটো ইয়াটু মানে গ্রেটার দ্যান হলো PSA কিউটু বড় হবে মু দেখো যে PR এটি PQR অলগা অলগা আছে কিন্তু PRQ আর PQR আমরা পাইছি যে একা বলি ওটি লিখ দউছি PQR দ্বারা আমরা লিখ দউছি PRQ ইজ গ্রেটার দ্যান কোন না মেজর অফ অ্যাঙ্গেল PSA তাহলে কাইলা চলে দিন কি PQR দ্বারা PRQ লিখে বর্তমানে দেখো যে PQSA টা বড় PRQ টু फिर PRQ টা বড় কার না PSA Q2 এই যে সমীকরণ 1 আর সমীকরণ जो 2 হেলা সে সমীকরণ 1 ও 2 रो हम कोन पाइले ना मेजर ऑफ एंगल PQSA इज ग्रेटर देन मेजर ऑफ एंगल PRQ फिर PRQ টা फिर বড় কাটো না মেজর অফ एंगल PSA Q তনে আমি জানছি সংক্রমী নিয়ম অনুযায়ী কোন হইছিল PQSA টা বড় হইছিল কাটো না PSA Q2 যদি বড় যদি হেলা তাহলে মু দেখুছি এই যে ত্রিভুজ যদি তোমরা বল না এই কোণটা বড় হলা ইয়াটু তাহলে ইয়ার সম্মুখীন ভাগটা বড় হবে কাটো তার সম্মুখীন ভাগটো দ্যাট ইমপ্লাইজ তোমরা কোন হইগলা না PSA ইজ গ্রেটার দ্যান PQ তাহলে PQSA র সম্মুখীন ভাগ PSA আর ইয়ার সম্মুখীন ভাগ PQ তাহলে কোনলা প্রমাণিত পাবে জানিলা তাহলে সেগুলা দেন তোমরা করিও